खनादी चीनी भारत हा कतर चीनी इ देश न चालकनानी बागै जे रायदा बा सिस्टेम बांग्ला बाय होननाय व्यवस्था अबंखा डेमोक्रेटिक सेटअप गणतांत्रिक व्यवस्था ओ गणतांत्रिक व्यवस्था ने बिसिंतुइनो चीनी इहानी विभाग लॉ बा एक्ट बा रूल्स नामजागो ओ डेमोक्रेटिक सिस्टम ने बिसिंतुइनो कोनो डिसीजन अब चिकनते उंथुन बे कतरंथुन अबनि बेनिफिशियरी अब कबांको लुकरगंथुन बा चिकनते बसंनि बरगंथुन अब चिकनते जागानि बागै फनंथुन बा ते कबां कतर जागानि बागंथुन ओ डेमोक्रेटिक सिस्टम नि बिसिंतुइनो लुकरक अबनो इम्प्लीमेंट खायो अबनो मा मानिनावो अबनो मा गसिनावो अबमियांखाय ओ जेसक फनों काहाम एक्स नामदी लॉस नामदी काहाम बिल तुबुदी डेमोक्रेटिक मासेस अर्थात मेजॉरिटी पीपल डेमोक्रेटिकली गणतंत्र ने बिसिंतिन जुदि अबन गसिनाय हांखाय निनी एक काहाम रूल काहाम फानो अब जे ए तमहिननाय यूजलेस अंथांगो हिनखाय जे ओ सिस्टेम बाहाय के सामुंतांगाबो ओ एक बा रूल्स बाहाय के नामजाक आवस नामजागो चीनी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने बिसिंतुइ चीनी कॉन्स्टिट्यूशन अरब किसा आबोतंगो तमहिननाय जुदा जुदा बिनि ए जुरिडिक्शन दंगो किछु आइनंखा अब टोटाली सेंट्रल सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट खायनाय बन अथॉरिटी ताई किछु सामुंतंगो जगाओ अब जे जुग्म तालिका अर्थात फेडरल रूल और सेंट्रल एवं स्टेट इ कनै आबनिबो और बक स्टेक होल्डर बरंनि रोल दंगो बरंनि कक सारानि जागा दंगो ताई किसाखा स्टेट सब्जेक्ट और सेंटर कोनो इंटरवेन खायमैया इनखाय जेटा ए सेंट्रल सब्जेक्ट बा ए तमहिना जॉइंट सब्जेक्ट अब पासंगो पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट इनखाय अब पासंगो असेंबली इनका ओ जगह साबो आबनो सनाम साबो ओ बिल फाइका इनखाय भोटरी साबो ओ बिल नो फॉर्मेट लाई चीनी इ हा कतन जे कॉन्स्टिट्यूशन ओ जगह जे नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी रीजनल पार्टी जे पार्टी बुखाक्तिफान अंथुन बरक जुदि असेंबली एमएलए चंगजागो ही और शी हैज द पावर बो रीजनल पार्टी बा स्टेट पार्टी बा नेशनल पार्टी बोवाय जदि एमपी चंगजागो ही और शी हैज द वोटिंग राइट ताई एब्सोल्युटली शुधु स्टेट सब्जेक्ट सिमिया स्टेट सब्जेक्ट बिसिङावबो जेमन ताइबो किछु अब स्पेशल तमहिननाय प्रोविजन खायजाक अब जेमन चीनी एडीसी आमतै 10 एडीसी दङ नॉर्थ ईस्ट मेघालय कथाम दिनै आसाम कथाम त्रिपुरा कायसा ताई मिजोराम ए अरब कथाम इनखाय अरो मु 6 शेड्यूल प्रोविजन बिसिङो बरक एक्शन मानो किता अबो लिमिटेशन दङ ओ एक
गवर्नर जुदि एसेन रिया गवर्नर जुदि abono signature रिया एडीसी जिसुक फानो abono खाइथुन abo rule ongya abo act ongya o power no o एडीसी नि borok anja khemiya इनखाय आं जे कॉग्नो साननाय मानि जे ई डेमोक्रेटिक सिस्टेम नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी रिजनल पार्टी जतनिनो कायसा बिनिबो तमहिननाय पावर दङ बिनि इम्पोर्टेन्स दङ बरंनि ओ पलिसि लुकरंनि बागै जे बरंनि नायकलमुं नायसिगमुं जुदि काहामोनखाय जेकोनो एक्ट जेकोनो बिल अब रिजनल पार्टी स्टेट पार्टी बरकबो जुदि abono संसारो that has the merit but nung regional party state party ba national party nung sudu kaham bill simis nam khai kaham kok simi nung tisa kayam naya that has to be passed by the majority Bidhan Sabha ni bagui Bidhan Sabha ni majority by nung passed mangnai tai parliament kai parliament ni majority MP by passed mangnai abong yang kai nini o bill o nini o resolution jesuk phana kahamung di jemon Tripura hasteyo आगे लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट तंफ्रुओ जे एडीसी खाइनी आगे एडीसी खाइजा गया निपेन चक्रवर्ती दशरथ देव तंफ्रुओ एडीसी नि बागे प्रस्ताव हरखा दिल्लीओ पार्लियामेंट पास खारिखा त्रिपुरा एडीसी चालू अंखा 1984 ताइवैसा 6 शेड्यूल खाइखा बनो 7 शेड्यूल नो आव स्टेट असेंबली पास खाइखा पार्लियामेंट अबन गसिनाखा Abong kajotono gosinakha amtino je kok borok 1400 বছর ত্রিপুরা জো এই ত্রিপুরাসা রাজা রাজত্ব খাইথাংফ্রু কক borok neglected kok borok bai inuyungmo kok thaisa suijak krui kok borok bai boi kangsa je এই রাজবাড়ি হইতে কারি জাগিয়া aboni ulo 30 বছর কংগ্রেস abono kok borokno pogithang diye ni sajakasum kintu দশরথ দেব শিক্ষা মন্ত্রী 1979 ni 19 January o bill tubakha kok borok is one of the state languages orthat recognition enkai kok borok sanai MLA khoroksok 1979 CPM ni 13 jona 13 number tai aboni ei Tuesdays ni khorokburi 17 kintu 43 MLAs borok non kok borok speaking borok kok borok sanai oya bangla speaking kintu majority be gosi jakha minority ni bagai phano kok borok afruli simi state languages je kok borok 1400 bochoro 1400 years it was neglected it was not properly treated it does not bear any prestige abong sini royal family ni borok kok borok saimania puila saiman kha uloni borok saimania taugo saimania that kok borok is today one of the state languages okay abo majority ni vote by jehetu democracy oi je regional party state party phano bini je resolution bini je prastav abo jodi kaha mongkhai majority by supported angkhai democratic system o bini benefit jotono mantomo angkhai e system o democracy is the main player democracy o jagao main instrument abono moito manarong nai khanadi abo o kok no yaksomani kok jodi sakang khai
ও বটতলা বাজার গোল বাজার হকার্স কর্নার নি যে হকার অংনি কম হইতঙ্গ ও দাদা আমার জিনিসটা ভালো নেন 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 তারপরে কিছু বড় তঙ্গ অমতি কোয়াক ডাক্তার কবিরাজ বিনিথানি ক্যান্সার অংথন টিউবারকুলোসিস অংথন ni sugar ongthon ba narok dok bebagne bithi asuk natok khnatok kaisabo dada khaile didi bhalo hoibo didi khaile dada bhalo hoibo ha dadu khaile natiro kichu hoito na nati khaile putiro kichu hoito na dada matro e guarantee tabo political party amutino যে হকার রক ও অবরঙ্গ মানে থকংমানি বিনি যে মানুষ বিনি যে প্রোডাক্ট না ফালনানি বাগৈ যেভাবে কতই খানাথক কালাই খাই সামতি ইয়কসামানি কক বাহাইনো যেমন जों ত্রিপুরা হাস্তেও जों তমখানাকা চাকরি চানাই মুখৈ চানাই গুদক চানাই জিন্দাবাদ অর্থাৎ চাকরি চানাই মুখৈ চানাই গুদক চানাই বরক থান সংগে বাদে ত্রিপুরা সা তাই বিনি ইয়কসামুং ফাইয়া ও চাকরি চানাই মুখৈ চানাই গুদক চানাই জিন্দাবাদ আমতি হিন্তুতৈনো বরক তাই গেছে স্লোগান সেরি খাতামো কসাক কুফুর সিনিলিয়া বইনি তলা তং দিয়া বেলাই কে খানা থগো তামনি বাগৈ ও কক স্নাম জাখা ককতাং মানে কসাক মানে সিপিএম কুফুর মানে কংগ্রেস কাজে সিপিএম বতা থাংদি কংগ্রেস বতা থাংদি কসাক কুফুর সিনিলিয়া বইনি তলা তং লিয়া কিন্তু নুং কিসা abo haksali laibu maya 50 years 70 years 100 years ni sakang laibu maya abo miau khale ni kok se o kok sanai rok engkai 1983 asuk ni ukologo bisingo nukjegia khawi কিন্তু 1983 হইতে বড় কথা লাই যাক 1988 TNB ने सुबह सुना गई गवर्नमेंट को सकपाई खा तुम उनका अब नहीं बोला सुन तब खनाई तुमको अब नहीं बोला फाइका तुमको स्वाधीन उत्तर पूर्वांचल स्वाधीन त्रिपुरा नखर दी 1979 1980 बामफ्रंट लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट फाइदरक चीनी त्रिपुरा सरक amcherogo education development just chendrap college ro 100 jona student sankhai hoyto 5 jona 6 jona students nini secretariat DM and collector's office SDM's office কোনো ডাইরেক্টরেট লগো 100 জন এমপ্লয়ি খাই ত্রিপুরা সামাংনি মাকতাম ববতামো পিয়ন কেরানি সেক্রেটারি লেভেলো ডাইরেক্টর লেভেলো তো খরক সবন করি ক্লার্ক বিসিংব হেড ক্লার্ক ইউডিয়া সাধারণ এল ডিটেল দিখো মাসামাংনি পিয়ন অথচ Tripura 1400 years ruled by the Triprasas. Once upon a time we were majority, but till 1978, Secretariat, Directorate, Collectorate, SDM office, BDO office, okay, sini Triprasa masamang pion. College 100 jana bisingo माबा मादक स्टूडेंट हॉस्पिटल थांखाई जे होल स्टेट अब खाई बेरेमई 3-4 जना सिनी त्रिपुरा डाक्तार क्या करी
just left front government oi yoksamane samung tangka bahai khayui education development kok borokni recognition je hojageri mamita lebang bumani kebo sinia ije risha ani kulogang ekdom ani spinal cord মানে বাংলা ভাষা মেরুদণ্ড আবো ক্রাক অং তংথন যে আসুক যে তাবক আবো ক্যাম্পেইন অং তং ডিসইনফরমেশন ক্যাম্পেইন ও জায়গা যাতে जों ত্রিপুরা সরক ক্রাক খাই চিনি হুকুমো চিনি আমানি কক চিনি राइट न जों जाते आबों तै हाई फालजा गया तै दिल्ली जाना होगा दिल्ली आना होगा हम तंगिया तै तो यक्सामा आबो सुदु काहाम ओ जेनिनी आबरक हकारक हाई আমার জিনিস ভালো আমার চা ভালো আমার মিষ্টি ভালো আমার মাংস ভালো আমার মাছ ভালো খেঙ্গিয়া আপনি বাগৈ নিনি একটা পলিসি নাঙো শর্ট টার্ম লং টার্ম এডুকেশন কালচার ল্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ এই এডমিনিস্ট্রেশনও নিনি পার্টনারশিপ পার্টিসিপেশন নি बागै निनी अब आगे 30 years कांग्रेस तंफ्रुगो त्रिपुरासा मेजॉरिटी स्टेट किंतु खरकसा सुख त्रिपुरासा मंत्री राजप्रसाद चौधरी आफ्रो त्रिपुरासा खरकसा खरंगै मैट्रिक पास एमएलए करि हाइया अनंत जमाती हाने खरकसा एमएलए आं सिनियो कारण आं आफ्रो स्टूडेंट तै गोपीनाथ त्रिपुरा long tribal educated person MBA pass here किंतु खूब knowledgeable person ताइबो तंगो किंतु they chosen sabono Rajprasad Chaudhary no I have no personal any enmity or grievances to RPC Rajprasad Chaudhary no खूब संक्षेप RPC हनो but he was appointed why because his simplicity that simplicity could be exploited khaika he was 2 terms MP a minister then in 1972 who was the tribal minister sabo ani upon elder brothers se ani young ni busla Haricharan Chaudhary political man दादा हरिचरण बो कोनो पॉलिटिशियन या बो हाई नो आवो खाई तंगनाय जात को काहाम बरक नाइस पर्सन के बनो बरक चूज खलायखा एमएलए बसाखा जीती थांका he was the tribal minister of Sukumishan Gupta for 6 years what he had done nothing आंगानी दारा नो शिकार खाइने खाइया आं बनो डिसरेस्पेक्ट खाइ नो अब डिसरेस्पेक्ट नि क्वेश्चन या के आमती खाइयोई जे निनी इज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पार्टिसिपेशन क्रुई जे किसा मकल कियक जाग नो बन नय तंदी साबन तो बदी एकदम सिंपल इनोसेंट राजप्रसाद चौधरी है simple innocent borok kaham Haricharan Chaudhary hai simple innocent borok kaham anke borno sakhi gopal tonui e tribal reserve sabai kha reservation violation khai kha 1960 TLR LR Act OLR Act ni pangtutui tribal land in any form that cannot be transferred खाइका किंतु लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट और जगह जे सुदु नो लैंड अलॉटमेंट सिमिर मानिया किसु चाकरी मानि सिमिया that is one time
in long run tamo khaika, in long run education, in long run nini culture no develop khaika, ni language no develop khaika, land right establish khaika, choba khayoi edisi khaika. Kaji nung jodi nai nakhang khai regional party rok unfortunately hinai টিউজার সইতে তিনি ত্রিপুরা মথা জরা yes বরংনি লগিও गोबां को बरक फाइका ताकबो दङ मथान लगे आंथ ओ बांग्ला को बहनो ईर्षा एनबी खायो कगरक बाय तामा हिन्नाय जोंबो न ईर्षा नामानि न ते हिंसा भान अंगानो जे सराय को दङ that is good किन्तु नुं बरंनो कुबुई लामा तिलांगियावै नुं इमोशनली जुदि नुं बरंनो ब्लैकमेलिंग खायोई नुं माइसा हन्नाय ए काल परसु ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हन्नाय ओ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबो त्रिपुरानि आबो सिमिया एकदम आसाम मिजोराम बांग्लादेश बो खबजागनाय चिरागां पोर्ट बो फायनाय ओंखाय चिनिया सारादाव किजा हामजागो बुलारंगो 2017 tabok mutayong thanka borom ganang NC de Burma bin leadership 10 days te bagui lahar kasolaikha thanka karon land manna hinkai abongkha shoto borok thanglaikha wate bujakha thampui wajakha maimosaya tongkha yang rohorkha dillio tai khoroksan mebar kumar jomatiano mebar thangoi malaika afroni home minister Rajnath Singh bhai oro hai rishana kotogri lai kabak laikha video calling khai saurkha ei Tripura land ordhek thangkha dolil agreement sign ongkha je Rajnath bhai mebar jomatiani soi paikha tabok নিনি এই নরেন্দ্র মোদী ভাই এনসি গভর্নমেন্টে সই অংখাইনো তাই কোন সই অংখাইনো ল্যান্ড ত্রিপুরা ল্যান্ড অংখাইতো মাং নাই সেপারেট ক্যাপিটাল সেপারেট ডিস্ট্রিক্ট সেপারেট ব্লক সেপারেট সাব ডিভিশন সেপারেট স্টেট রাইফেলস সেপারেট পুলিশ আরে থাউজেন্ডস জব নানাইসি করিয়ং নাই চাকরি নং অ্যাপ্লিকেশন খানা নং নাইয়া manka ni sirik laika risum khugoi langka masalaika tamamkha that is all emotional blackmailing aboni ulone kok to recently abu progotun muito tongo ano din khnanai nungnero muito tongo kaji angobono salia kebo okongno sage jole jago je na a gaya na ang hinnai आमुति त्रिपुरा सानी बागे कहम कok जरा सानाय no personally I don't have any grievances with none X Y Z regional party phano khaithon state party phano khaithon national party khaithon I have no enmity with anyone personally borok ba angoi bebak ba ani kaham relation tong with each and everyone ang bum khulliya each and everyone I have personal relation, very good relation. But how they are, that is the style of their functioning. Borok je babe amti khayoi sesponto tamo sum RSS BJP ni thaniyo chini bebak interest se right tini oro thangoi kosoi tini kha tini Biplab Kumar Deb abo Dr. Manik Shah boroni je misrule ADC ni village committee vote ongya ADC ni rang mania ADC ni kebo kurui tofanang hino jana ADC ni rang mari nai iongkha asol kok